Warga New York merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan menyusul peringatan pemerintah setempat akan terjadinya badai salju dahsyat. Masyarakat setempat tetap melakukan aktivitas seperti biasa dalam menyambut datangnya musim dingin. I'm ready. Bring it on. I enjoy it. You know, I used to live in Tampa Bay, so this is a nice treat. And it is New England. It is winter. So, no problem for me. So you don't mind the I snow? don't mind it. The snow is more than nature, so got to come. So you got to do what you have to do. Sejumlah masyarakat sibuk mempersiapkan kebutuhan mereka di musim dingin, dan tak sedikit juga yang asyik menikmati salju yang menyelimuti Bukit Prospect. Scared? No, it's going to be great. And actually, if you went up the lift right now, the snow is, the white snow is glistening with the sunshine. It looks absolutely beautiful. Sebelumnya, Wali Kota New York memperingatkan badai salju diperkirakan akan menghantam New York pada Senin 26 Januari dengan ketinggian salju mencapai 61 cm. Diperkirakan badai salju kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah New York. The City That Never Sleeps, julukan bagi New York, kota yang tak pernah tidur, kini sunyi terkubur salju. New York dan 6 negara bagian lain dinyatakan dalam kondisi darurat dan sebagian memberlakukan larangan berkendara di jalan raya guna mencegah kecelakaan. It's dangerous to be out there now. It's only going to become more dangerous. And at one point it's irresponsible. So 11 o'clock for all roads to close. Badai salju melanda wilayah timur laut Amerika Serikat mencurahkan salju hingga ketebalan 60 cm di negara bagian Massachusetts dan Connecticut. It's bad. Very bad, very deep. I didn't think it was going to be this deep this early, but it's very deep. So I couldn't drive my car, so I tried to walk, and I can't walk either. Namun seperti dapat Anda lihat, tidak separah itu di ibu kota Washington DC. Meski sekolah-sekolah diliburkan, namun curah salju hanya mencapai 5 cm dan sudah berhenti sejak Selasa sore waktu setempat, Rabu pagi waktu Indonesia. Meski demikian, badai salju ini tetap mengganggu transportasi darat dan udara. Ribuan penerbangan dibatalkan. We had a 3 o'clock flight out of here, and now we're finding out that all the flights are canceled, and we're not going home for another 2 days. Dampaknya diperkirakan akan berlangsung cukup lama. We do expect there to be cancellations and delays over the next 2 to 3 days, if not even longer. Skala badai ini tampak jelas dari luar angkasa, seperti terlihat dalam foto Badan Meteorologi Amerika ini. Dari Washington DC, Patsy Widakuswara, VOA. 天下午的时候，台东兰屿的东青海面上就出现了这个水龙卷，大家赶紧捕捉。民众形容说，这就像一条流向天空的河。幸好这水龙卷离岸边很远，没有人受到影响。阿鸟喂，这是龙卷风吗？云层和海面之间卷起浪花，兰屿东青湾水面上窜起一条舞动绳索，宛如河流往下流，连接乌屿和海面，还持续了好几分钟。苏迪勒台风步步向台湾逼近，各地天气不稳定。台风来临前，海上却刮起了水龙卷。东青部落的那个情人洞，大概面向海右前方，就是往这个红头方向移动，大概移动个5分钟还是3分钟就消失了。好在水龙卷出现在海面上，距离岸边还有一段距离，没有人员受伤，随后也自然瓦解。不过这难得一见的水龙卷，让不少民众赶紧记录下这天然的海上奇观。记者台东综合报道。
Badai salju menghantam sebagian wilayah Cina bagian utara. Sejak akhir pekan lalu, cuaca ekstrim ini mengganggu aktivitas penduduk. Misalnya di kota Urumqi, Xinjiang, badai salju menutup permukaan jalanan di wilayah tersebut. Banyak pengguna lalu lintas sempat terjebak dalam kendaraan. Otoritas setempat mengerahkan ratusan petugas dan puluhan alat berat untuk melakukan upaya penyelamatan. Mereka pun menutup sementara sebagian jalan tol yang diselimuti salju. Meski badai mengancam pengendara, datangnya musim dingin di negeri tirai bambu membuat sebagian wisatawan tetap berkunjung ke wilayah Cina Utara.